Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali kita berjumpa di dalam pembelajaran ini, yaitu masih sistem hormon. Nah, pada kesempatan hari ini kita membahas sistem hormon yang kedua, lanjutan di sistem hormon yang pertama. Nah, pada sistem hormon pertama sudah kita membahas bagaimana pengertian sistem hormon, lalu mulai membahas kelenjar-kelenjar endokrin yang terdiri dari kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini adalah kelenjar yang disebut dengan suprarenalis. Kenapa disebut dengan suprarenalis? Karena dia berada di atas jantung. Dan ini disebut juga dengan kelenjar anak ginjal. Masalah letaknya tadi sudah disinggung bahwa dia berada di atas ginjal atau kutub atas ginjal. Nah, setelah kita telusuri bagian dari kelenjar adrenal, ternyata ada dua lapisan yang membentuk dua bagian. Ada bagian luar, itulah namanya korteks. Bagian dalam adalah bagian medula. Nah, untuk bagian luar adalah korteks. Nah, kita mau tahu apa hormon yang diproduksi. Di bagian korteks memproduksi hormon-hormon antara lain ada aldosteron, yang mana fungsinya adalah mengatur kadar natrium dan kalium di dalam darah. Kemudian ada glukokortikoid, yang berperan mengatur metabolisme glukosa, protein, dan lemak. Lalu ada gonadokortikoid yang berfungsi mengatur hormon seks. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana kelenjar adrenal. Nah, inilah gambar kelenjar adrenal yang berada di atas ginjal atau layaknya ginjal memakai mahkota. Nah, kita lihat penampangnya. Nah, inilah bagian korteks. Bagian korteks atau bagian luar, kemudian di bagian dalamnya itu yang disebut dengan medula. Nah, untuk bagian medula, dia memproduksi hormon antara lain adrenalin, atau dikenal juga dengan epinefrin. Fungsi adrenalin ini adalah memacu denyut jantung, metabolisme, serta konsumsi oksigen. Lalu ada hormon yang disebut dengan noradrenalin atau norepinefrin. Perannya memacu tekanan darah serta merangsang otot jantung. Nah, bagaimana kelenjar adrenal ini bila dalam keadaan abnormal? Jika kelenjar adrenal ini dalam kondisi hiposekresi atau dalam arti sekresi di bawah norma, maka akan muncullah penyakit Addison. Di mana penyakit Addison ini ditandai dengan natrium dan kalium tidak seimbang sehingga kulit menjadi warna hitam. Lalu ada hipersekresi, berarti sekresi kelenjar adrenal terlalu tinggi. Hal ini mempengaruhi tekanan darah menjadi meningkat. Lalu ada istilah Cushing disease, yaitu ditandai dengan otot lemah, lemak menumpuk di wajah maupun leher. Pada wanita mempunyai karakter seperti pria. Nah, sekarang kita perhatikan dulu video yang menceritakan bagaimana tentang kelenjar adrenal. Adrenal gland. They are a pair of yellowish, flat, pyramid-like glands, which lie over the upper end of the kidneys. They look like a cap on the kidney. Each gland has an outer yellow adrenal cortex, an inner reddish brown adrenal medulla. Adrenal medulla secretes two hormones called adrenaline or epinephrine and non-adrenaline or non-epinephrine. These are commonly called catecholamines. In conditions of physical and mental stress, such as fall in blood sugar levels, or when a person is injured or exposed to cold conditions or suffering with pain,
It is also secreted during anger, fear, or grief. It helps the body to face these conditions. It is therefore called fight, fright, and flight. These hormones increase alertness, pupillary dilation, raising of hairs, sweating, etc. The hormone increases blood supply to heart and skeletal muscles. It constricts arterioles and blood supply to skin and gastrointestinal tract. The bronchioles dilate. There is increased rate of breathing, oxygenation, and heartbeat to meet any emergency. Catecholamines stimulate the breakdown of glycogen, resulting in increased concentration of glucose in blood. They also stimulate the breakdown of lipids and proteins. Adrenal cortex can be divided into 3 layers called zona reticularis, inner layer, zona fasciculata, middle layer, zona glomerulosa, outer layer. Adrenal cortex secretes many hormones called corticoids. A. Glucocorticoids, involved in carbohydrate metabolism. Example, cortisol. B. Mineralocorticoids. Corticoids, which regulate the balance of water and electrolytes in our body. Example, aldosterone. Glucocorticoids stimulate gluconeogenesis, lipolysis, and proteolysis, and inhibit cellular uptake and utilization of amino acids. Cortisol is also involved in maintaining the cardiovascular system and kidney functions. It also produces anti-inflammatory reactions and suppresses the immune response. Cortisol stimulates RBC production. Aldosterone acts at renal tubules and stimulates reabsorption of Na+ and water excretion of K+ and PO4-. Thus, aldosterone helps in the maintenance of electrolytes, body fluid volume, osmotic pressure, and BP. Small amount of androgenic steroids are also secreted by adrenal cortex, which play a role in the growth of axial hair, pubic hair, and facial hair during puberty. Yang kelima adalah kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini adalah istilah yang sudah tidak asing lagi bagi kita karena kita sudah mendengar pankreas ini di saat mempelajari sistem pencernaan. Nah, ternyata pankreas berfungsi ganda sebagai penghasil enzim dan juga penghasil hormon. Nah, kelenjar pankreas ini berada di bawah lambung, di mana kelenjar pankreas mampu memproduksi hormon glukagon yang berfungsi untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Dikala glukosa atau gula darah rendah, maka glukagon aktif untuk menstabilkan glukosa. Juga memproduksi insulin yang berperan mengubah glukosa menjadi glikogen, yang artinya jika terlalu tinggi glukosa dalam darah, maka insulin aktif mengubah menjadi glikogen yang disimpan di hati. Sehingga glukagon dan insulin merupakan hormon yang antagonis. Lalu ada hormon somatostatin yang berperan sebagai penghalang hormon pertumbuhan, karena bila hormon pertumbuhan terus aktif, maka kita bayangkan tinggi seseorang terus semakin tinggi. Hal itu tidak boleh terjadi. Maka hormon yang berperan menghambat adalah somatostatin. Juga sebagai penghambat sekresi insulin dan glukagon, sehingga insulin dan glukagon dapat stabil.
Nah, kita perhatikan gambar kelenjar pankreas. Inilah gambar kelenjar pankreas itu, di mana berhubungan dengan sistem pencernaan. Lalu kita perhatikan ada kepala pankreas, ada kelenjar pankreas, badan pankreas, dan bagian ekor pankreas. Nah, untuk memahami bagaimana tentang kelenjar pankreas, ada baiknya kita perhatikan dulu video tentang kelenjar pankreas. Pancreas is a mixed gland. A portion of pancreas acts like exocrine gland and another portion acts like an endocrine gland. The cells of endocrine pancreas are called the Langerhans, representing 1 to 2% of pancreatic tissue. They secrete two hormones, insulin and glucagon. 1. Insulin. The hormone is produced by beta cells of islet of Langerhans. It is a peptide hormone which plays a major role in the regulation of glucose homeostasis. Insulin promotes the conversion of glucose to glycogen in liver and muscle that is stored in these tissues for future use. Insulin is liberated when the blood glucose levels are high, usually when food is digested and absorbed. If sufficient insulin is not produced, glucose level in blood increases and it is excreted through urine. This is called diabetes mellitus. Diabetes is identified by the presence of sugar in urine. Therefore, diabetic patients take insulin injections regularly. Insulin also affects the metabolism of fats and proteins. Unattended diabetes results in wasting of body tissue, reduced healing power, ketone bodies, blurred vision, and kidney problems. They may end up with gangrene and coma. 2. Glucagon is a peptide hormone secreted by alpha cells of glucagon acts on liver cells and stimulates, resulting in an increased blood sugar, hyperglycemia. This hormone stimulates the process of gluconeogenesis, which also contributes to hyperglycemia. Glucagon reduces the cellular glucose uptake and utilization. Thus, glucagon is hyperglycemic hormone. Yang berikutnya adalah kelenjar pineal atau epiphysis cerebri. Kelenjar pineal ini berada di langit-langit otak. Dan kelenjar pineal ini mampu memproduksi berupa hormon melatonin. Di mana hormon melatonin ini mempengaruhi pelepasan gonadotropin atau pelepasan yang berhubungan dengan hormon seksual. Ternyata melatonin juga menghambat produksi melanin, di mana pada saat siang hari kadarnya rendah, pada saat malam kadarnya lebih tinggi. Hal ini tujuannya untuk mengatur suhu tubuh. Nah, sekarang kita lihat gambar pineal gland. Inilah bagian dari otak manusia, di mana di langit-langit otak besar terdapat pineal gland. Nah, pineal gland ini yang berhubungan dengan melatonin. Nah, ternyata melatonin ini di saat malam hari dia akan lebih aktif. Nah, sekarang untuk lebih jelas kita perhatikan video yang berhubungan dengan pineal gland atau kelenjar pineal. Hey everyone, this is Nicole from KenHub, and in this tutorial we will be discussing the pineal gland, its structure, location, function, and blood supply. So we're back with our medial view / sagittal section of our brain, where we can see the pineal gland, which is our topic of discussion for today, highlighted in green. So the pineal gland
also known as the epiphysis cerebri or pineal body, is a small cone-shaped structure measuring approximately 5 to 8 millimeters long. It is located in the diencephalic part of the forebrain, or prosencephalon, above the quadrigeminal plate, just here. And let's remind ourselves that the prosencephalon contains the thalamus and the hypothalamus, amongst other things. The pineal gland, shown in a posterior view, rests between the posterior aspects of the thalami here and projects posteriorly from the wall of the third ventricle, just here. The pineal stalk of the pineal gland has a superior lamina and an inferior lamina. And zooming in a little to our pineal gland, we can see the habenula commissure and the habenula trigone, which are both part of the superior lamina. Now, the habenula commissure and the habenula trigone both connect the pineal body to both cerebral hemispheres, and they do so superiorly. The posterior commissure, which is part of the inferior lamina, connects the pineal body to both cerebral hemispheres inferiorly. And remember, lamina means plate, so if it helps you, you can imagine these little sheets connecting the pineal gland to the cerebrum. So in this image, we're looking at a really cool X-ray vision of the ventricles, and we have our lateral ventricles over here and our fourth ventricle over here. And between the two laminae of the pineal stalk is a space known as the pineal recess. And the pineal recess communicates anteriorly with the third ventricle, in green, and the hypothalamic sulcus, which lies in the lateral wall of the third ventricle. The pineal gland is an endocrine gland that functions to produce the hormone melatonin, a hormone that affects the state of wakefulness and sleep, as well as photoperiodic or seasonal functions. The pineal gland is also believed to have a reproductive function associated with the onset of puberty, and it's believed that it inhibits the maturation of genitals until puberty. And it might be interesting to note that the pineal gland, unlike the rest of the brain, is not isolated from the body by the blood-brain barrier. Oxygenated blood to the pineal gland is provided via fine branches of the posterior choroidal arteries, which are derived from the posterior cerebral artery, which we can see here in green. And here, let's just point out the posterior cerebral artery coming off the basilar artery. The internal cerebral veins drain deoxygenated blood from the pineal gland, joining with the basal vein of Rosenthal and the posterior mesencephalic vein to form the great cerebral vein of Galen, which we can see here in green, and which in turn drains to the straight sinus. Kita lanjutkan yang ketujuh berupa kelenjar timus. Kelenjar timus ini kelenjar yang berada di bagian posterior toraks. Dan kelenjar timus ini bentuknya kecil serta menyusut ketika dewasa. Jadi dalam arti semasa pertumbuhan kelenjar timus ini aktif, namun bertambahnya usia maka dia akan mengecil. Karena kelenjar timus ini merupakan tempat penimbunan dari hormon somatotropin. Nah, kelenjar timus ini memproduksi hormon timosin yang berperan dalam pengendalian imunitas atau sistem pertahanan tubuh. Nah, mari kita perhatikan bagaimanakah kelenjar timus itu. Inilah bagian dari kelenjar timus yang nggak jauh dari jantung atau di bagian toraks. Nah, seperti inilah bentuk gambar kelenjar timus. Nah, sekarang kita lihat dulu keterangan yang menceritakan bagaimana kelenjar timus. Thymus. The thymus is a bilobed lymphoid organ situated in the superior mediastinum and often extends above in the root of the neck and below in the upper part of the anterior mediastinum. It is usually prominent in children and gradually increases in size till puberty, when it weighs about 40 grams. Thereafter, it atrophies and gets infiltrated by fibrous and fatty tissue. It is related anteriorly to sternohyoid and sternothyroid muscles and sternum, and posteriorly to the pericardium, arch of aorta and its branches, left brachiocephalic vein, and trachea. It secretes a hormone called thymosin, which plays an important role
in the development of immunity of the body. Yang kedelapan adalah kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin ini berupa ada ovarium yang ditemukan pada wanita. Ovarium ini berperan untuk mensekresi hormon estrogen, di mana yang menghasilkan estrogen itu oleh folikel yang berada pada graf untuk merangsang pertumbuhan seks wanita. Lalu ovarium ini juga memproduksi progesteron yang dihasilkan langsung oleh korpus luteum yang berfungsi mengatur pertumbuhan endometrium, di mana endometrium itu adalah dinding rahim dalam. Nah, yang kedua adalah testis, adalah kelenjar yang khusus pada pria, di mana testis akan menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi untuk pertumbuhan seks sekunder. Lalu testis juga berperan dalam pembentukan sperma atau dikenal dengan spermatogenesis. Nah, mari kita perhatikan gambar daripada testis. Inilah testis. Di dalam testis terdapat seminiferus tubulus. Mana tubulus seminiferus ini, disinilah tempat pembentukan sel-sel sperma. Lalu ada epididymis, tempat pematangan sel sperma, dan selanjutnya akan dikeluarkan melalui vas deferens. Untuk yang ovari, inilah berupa gambar ovarium, di mana ovum yang berada dalam folikel akan bertanggung jawab pematangannya dan siap melepaskan sel telur. Nah, untuk menambahi, kita perhatikan video berikut. Sex glands, and also are called gonads. The sexual maturity depends on a group of hormones that is secreted from the cortex of adrenal gland and gonads, which include testes and ovaries. Sex hormones consist of steroids, which include androgens in male and estrogens in female. Testes. Each testis contains a group of cells called interstitial cells, which secrete a group of hormones called androgens, including testosterone and androsterone. These hormones are responsible for some processes, such as the growth of prostate gland and seminal vesicles, and the appearance of male secondary sex characters. Ovaries. Each ovary secretes a group of hormones including estrogens, which are estrogen hormone and progesterone hormone. Estrogen is secreted from Graafian follicles, and this hormone acts on the appearance of female secondary sex characters, such as the increase in the size of breasts and regulation of menstrual cycle. Progesterone. This hormone is secreted from corpus luteum in the ovary and placenta during pregnancy period, where it regulates the breeding cycle through the regulation of the vascularity of the uterine wall and preparation of it to receive the embryo, and also it is responsible for the changes taking place in the mammary glands during pregnancy. Relaxin hormone. This hormone is not secreted from the ovaries, but it secretes from the uterus and placenta, where it causes the relaxation of the pubic symphysis at the end of pregnancy and facilitate the process of delivery. Baik, jadi sudah kita bicarakan bagaimana tentang sistem hormon yang ternyata memiliki berbagai macam kelenjar endokrin dan menghasilkan berbagai macam jenis hormon. Nah, setelah kita memperhatikan sistem hormon dan sistem saraf, nah sini kita melihat perbedaan sistem endokrin dan sistem saraf. Sistem saraf berupa sinyal listrik
seperti yang sudah kita pelajari, bahwa listrik itu karena ada permuatan ion. Perbedaan muatan listrik negatif dan positif. Sistem endokrin berupa sinyal kimia. Dalam hal aksi, sistem saraf aksinya segera atau cepat. Sementara sistem endokrin adalah aksinya lambat. Pengaturan cepat, sedangkan di sini adalah pengaturan jangka panjang. Contoh, denyut jantung. Denyut jantung harus bekerja dengan cepat, maka diperlukan kerja sistem saraf. Pengaturan jangka panjang ini contohnya pertumbuhan dan perkembangan. Lalu untuk sistem saraf, kontraksi otot. Sedangkan di sini di sistem endokrin adalah metabolisme. Refleks, sedangkan di sini adalah reproduksi dan lain-lain. Pada sistem saraf yang bekerja adalah neuron atau serabut saraf. Sedangkan sistem endokrin berupa sel-sel kelenjar endokrin. Sistem saraf sekresinya berupa neurotransmitter yang berperan sebagai jembatan rangsang ke saraf berikutnya. Sedangkan sistem endokrin berupa mensekresi hormon. Sistem saraf komunikasi antar neuron melalui sinapsis, sedangkan sistem endokrin transport via sirkulasi darah menuju reseptor pada sel target. Nah, itulah yang menunjukkan perbedaan sistem endokrin dan sistem saraf. Nah, jadi sudah kita ulas bagaimana sistem saraf dan sistem hormon. Akan kita lanjutkan nanti di sistem koordinasi yang berikutnya, yaitu ke sistem indera. Baik, sampai sini dulu pembahasan kita. Terima kasih.